हेलो सांग मैंने ये हूँ आमर भंडा फल का अमृतभंडा। चलतु आज कांदुल जाई अमृतभंडा को डालमा तैयारी करवा। अमृतभंडार डाली तैयारी करवा। चलतु प्रथमे आम जाई भल भाव में सफा कर धोईदे कारण जाई कौन प्रकार मला अंश खाईपे। चलतु आम अलरेडी आमर गैस रे प्रेसर बसई सारी देख पानी भी गरम हो गला। चलतु आम जाइक तीन चारोटी सीटी आसिले आमर जाई सीझीज। तापर जाई गर्जना करदे बाबा झुंक देदेबा आमर डाली तैयारी हो भंडा डाली देखंतु। चलतु डाली आमर 2टी टमाटो पकई सफा कर धोईदेवी। देखंतु 2टी टमाटो मध्य मु डाली रे पकईदेली। आपण माने चाहिए हल्दी गुंड टिके भी पकई पारे कारण हल्दी गुंड टिके पकईले डाली रो टेस्ट भल आसे। देखते सांग मैंने ये हूँ आमर हलदी गुंड। चलतु आम डाली हलदी गुंड टिके पकईबा। भाव में प्रेसर खाप को आम गोटे 10 मिनट प्रेसर खाप ये कलापर डाली आमर सीझीज। मिनिमम 3टी बा 4टी सीटी आमर डाली को सीझे। चलतु आम भंडा फल को एबे काटी सफा करवा। देखते सांग मैंने भंडा फल को आम प्रथमे धोईदे। देखंतु यहपरी भाव भंडार मंजी को आम बाहर करदे। आमर भंडा फल स्लाइट टिके पाची जाइए। चलतु आपको फिश फिश करी ताकू पनिकी कौन आम सफा कर काटी पार। चलतु आम पनिकी को आम बाहर करवा। देखते सांग मैंने
ଏହିପରି ଭାବରେ ଭଣ୍ଡାକୁ କାଟିବେ। देखो केते सुंदर भाव में आमर भंडा फल अलरेडी सफाईगला। चलते यहपरी भाव में आम सोरा सोरा करवा। सोरा सोरा कर छोटा छोटा पीस कर देखो देखो सांग मैंने यह हूँ आमर भंडा। देखो आम प्रेसर रे केते सुंदर भाव में भंडा फला जाए टमाटो सीझी जाइए। चलते आपको पर्जना करवा। आमर अलरेडी कड़ाई ताती गलानी। देखो ये रिफाइन ऑयल पकेबा। आम घर आम फ्रीडम बा रिफाइन ऑयल रो व्यवहार करचु। देखो देखो सांग मैंने कड़ाई रो तेल गरम होगा। ये हूँ आमर जीरा। आज शनिवार बिना प्याज रसुण तेणुक यहपरी भाव में आम पर्जना जीरा। आपण मैंने चाहिए सोरिष टिके पकई पारे। यह हूँ सुखिला मरीच। आपण मैंने चाहिए कंचा लंका पकई पारे। यह हूँ आमर एथिरे गोटा टमाटो पकई थी। अलरेडी गोटा टमाटो बेली गला तथापि भी काटी पकईला। अधिक टमाटो में पकईला। देखते सांग मैंने आपको आम डाली गुलारे यहपरी भाव में मेल्ट करवा। मेल्ट कले आमर अमृतभंडा और जाली पूरा भाव में बिड़ीज। बिड़े डाली टेस्ट अधिक आसे। यह हूँ आमर भंडा डाली। देखो पूरा बिड़गला। सांग मैंने आमर डाली और भंडा बहल हो जाए। चलते आम परदिन दुई मिनिट पर आम प्रेसर को गैस बसई वार क्वांटिटी अनुसार लुण पकेबा। डाली क्वांटिटी अनुसार लुण पकेबा। आपण मैंने चाहिए डाली को पातल करें।
ଡାଲିକୁ ଜମାରୁ ପାତଳ ବି କରିବିନି, କାରଣ ଡାଲି ଟିକେ ବହଳ ରହିଲେ ଖାଇବାକୁ ପୁରୀ ଡାଲି ପରି ଟେଷ୍ଟ ଲାଗେ। ଅଲରେଡ଼ି ଆମର ଡାଲି ତିଆରି ହୋଇଗଲା।